अस्वस्थ बदरी च चंदन तरु मंदार कल्पद्रुमा जम्बू निम्ब कदम्ब च्युत सरला वृक्षाश्च जे कीर्णः जे देवाध्वर केशव प्रियतमा बिल्वादिकं श्रीप्रियं रम्य चैत्ररथं सचंदनवनम कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको स्वागत करुछि। बंधुगण, आमे जो ग्रह मानंकर प्रतिकार विधान विषय रे आलोचना करुथिले। आमे 7टी क्लास कर सारे से विषय रवि ठारू शनि पर्यंत। आज ग्रह चक्रर अष्टम ग्रह जे कि राहु, आमे तांकरी विषय रे आज आलोचना करिबा। बंधुगण, पार्ट मु नेछि 296 आ शीर्षकटेर ना होछि राहु ग्रहंक प्रतिकार। बंधुगण देखंतु, राहु एक एभली ग्रह, से होउछन्ति छाया ग्रह। राहु को कहा जाए जे सी होउछन्ति कली जुगर दाता। राहु जतिकी फल देदेवे हठात गिरी कौनसी ग्रह एमती हठात गिरी फल देदेवे नहीं। राहु जेतेबेले क्षति करिवे कौनसी ग्रह मध्य एतिकी क्षति करि परिवे नाही। ताले बंधुगण देखंतु, राहु आपण माने जानिछन्ति जे राहुंकर कौनसी निजस्व घर न थाए। केवल तांकर दुईटी घरे से कौन हंती उच्च हो जाती। दुईटी घर है उच्च, गोटे है वृष राशि आ गोटे है मिथुन राशि। ये दुईटी राशि रे राहु उच्च हो जाती। से समान नियम यही दुईटी राशि रे बिच्छा राशि आ धनु राशि, ये दुईटी राशि रे राहु नीच हो जाती। तेणु नीच जदि होइछन्ति ताले राहु निश्चित भाव में आपन को खराब फल देबे। जदि अन्य शुभ ग्रहंक दृष्टि तांको उपरे न पड़ुची ताले राहु निश्चित भाव में खराब फलटीए देदेवे। तापर बंधुगण, आपण गोटे कथा मन रखंतु, बुधंक लग्न, शुक्रंक लग्न आ शनिंक लग्न रे राहु जोगकारक होइथांती। से सेतिकी खराब फलटीए दियंती नाही, किंतु केतोटी कंडीशन रे से खराब फल दियंती। देखंतु बंधुगण, मु लिखिछि कन्या राशि रे ना कन्या लग्न हेतिबो। एई लग्न, एटा हला लग्न, कन्या लग्न, अष्टम घर आउ द्वादश घर, ये दुईटी घरे जदि राहु रही थांती ताल से अशुभ फलटीए दियंती। माने दुर्बल अछंती बोली आमे जानिबाकू पड़िबो। से दुर्बल अछंती राहु। को घर देखंतु, अष्टम घरटी माने एई घर, यही घरे राहु थिबे। द्वादश घर माने यही घरे राहु थिबे। काहेकि सेठी ना द्वादश घरटी होउची राजांकर माने रविंकर। आ अष्टम घरटी देखंतु, यदि मेष राशि रे राहु रुहंती से एक सर्प जोग गठन करंती। सेटा काल सर्प जोग नुह, सर्प जोग। तेणु मेष राशि रे राहु थिले से भल अवस्था न थांती। आउ गोटे कथा देखंतु बंधुगण, ये गला कन्या लग्न कथा। यदि मकर लग्न होइछन्ति, ए लग्न मकर लग्न, मकर लग्न होइछन्ति, राहु कोउठी थिबे मेष रे शनिक संगरे मिसी करिथिबे। राहु अछन्ति, तांको संगरे शनि अछन्ति। बंधुगण, काहेकि खराब स्थिति रे थांती, ता कारणटा होउची शनि होउछन्ति लग्नर मालिक। आ शनि जदि चतुर्थ घरटी रे रहंती, से आपन को सुख सुविधाटी बहुत डेरी रे दियंती। बहुत परिश्रम कला परे आपन को सुख सुविधाटी मिले। आ राहु तांको संगरे रही कि जो सर्पजोगटी सृष्टि करि दउछन्ति। आउ राहु शनि मिसिले ताकू जातकरे कहा जाए श्रापित जोग। श्रापित जोग जो मानकर थाए बंधुगण मन रखंतु, से माने जेते परिश्रम कले मध्य तांकर आशानुरूप से सफलता पाती नहीं। आय तुलन में व्यय बेसी हो जाए।
सी अन्यमानंकर जदि सी अन्यमानंकर किसी उपकार करुथांती ताल से उपकार पाउथिबा व्यक्ति तांको भूली जाती आ उपकार पाउथिबा व्यक्ति तांकर क्षतिटा करती। यही भली विपरीत फल गुड़िक सब राहु शनि द्वारा होता है। ताल राहु शनि जदि मेषरे रहिले कहीं अलग घरे रहिले असुविधा कौन? राहु सेठी रहिले सर्पयोग सृष्टि करती आ शनि सेठी नीच राशि रे अछंती। नीच राशि रे रही कि लग्न को देखुचंती दशम दृष्टि रे। तेणु से बंधुगण जदि मेष राशि रे राहु शनि युक्त होइकी अछंती लग्नटी मकर लग्न होइथिबो ताहले सेठी राहु खराब स्थिति रे अछंती बोली आमे तांको जानिबाकू पड़िबो। आ कन्या रे राहु सांगरे मंगल मिसिकिरी थिबे एई घरटी रे राहु आथिबे मंगल भी थिबे। राहु मंगल मिसिले बंधुगण आपण माने जानिछंती राहु एक एभली ग्रह से जहाँ सांगरे रहिबे निश्चित भाव में गोटे अशुभ जोगटे सृष्टि करदेवे। केमिति? राहु सांगरे जदि रवि मिसिकी रहती ताकू कहती सूर्य ग्रहण जोग। राहु सांगरे चंद्र जदि मिसिकी रहती ताकू कहती चंद्र ग्रहण जोग लगेदेले। राहु मंगल मिसिकी रहिले ताको अंगारक जोग कहुए जहाँकि आपण को रागी करिवे आपण मार झगड़ा भल मंद एमती करेंगे दरकार पड़े कोर्ट कचेरी भी जापरें जेल भी जापरें राहु मंगल जदि मिसिकी अच्छा। राहु सांगरे बुध रहिले ताको जड़त्व जोग कहुए आपण निजको निजे चिन्ह पारे ना आ निजर आपण अलसुआ करदेवे कौन सी जिनस कम करने आपण को आग्रह प्रकाश करेंगे ना आपण। आउ राहु सांगरे जदि बृहस्पति मिसिकी रहती गुरु चांडाल जोग कहुए। शिक्षा क्षेत्र में विवाह क्षेत्र में धन अर्जन क्षेत्र में सबु क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि करती राहु जदि राहु बृहस्पति मिसिकी था। राहु शुक्र मिसिकी रहिले कहते व्यभिचार जोग से आपणकर चरित्र दाग सृष्टि कर दियंती। राहु शनि श्रापित जोग देखंतु बंधुगण। आ राहु केतु तो गोटे जगह मिसिकी रहिबे नाही से सबु ग्रह सांगरे मिसिकी सबु ग्रह को से खराब कर दियंती। ताहले बंधुगण राहु देखंतु केते बड़ भयंकर ग्रह होउचंती राहु। तेणु जदि आउ कन्या राशि रे राहु मंगल रहिथिबे तुला राशि रे रवि राहु रहिथिबे रवि रहिचंती राहु रहिचंती बंधुगण देखंतु तुला राशि से मकर लग्न होइथिबो तुला राशि रे राहु सांगरे रवि रहिथिबे ता कारण तुला राशि रे रवि नीच हो जाती। आउ राहु द्वारा जिते बड़े ग्रासित होती से गोटे जोग सृष्टि करुछंती सूर्य ग्रहण जोग। आपण जेते क्वालिटीर लोक हेले मध्य आपण को सेतिकी रेस्पॉन्स मिलिबो नाही। आपण बहुत पाठ पढ़ी आपण को अल्प पाठ पढ़ुथिबा लोकटा भी आपण को बुझाउछि। आपण बहुत पाठ पढ़ी बहुत क्वालिटीर लोक आपण जो जिनसटा चाकरीटे पाइबापी आप डिजर्व करुँच आपण को सेटा मिले ना। आपण कम पाठ पढ़ुवा पिला आपणकर सीनियर होता है यही भाया जोगटे सृष्टि हुए। आउ आपण जेकोसी कार्य करंतु आपण प्रशंसा आपण को मिले ना प्रशंसाटी मिलिबो नाही निंदा ही मिलिबो। तेणु से आपण मानसिक स्तर में दुर्बल हो जाती मु एते काम करुँची किंतु मोर किछि मते रिजल्ट मिलू नाही। अच्छा तापर ताहले जानिबे आपण जदि एई भलिया कंडीशन ने अछि आपण जानिबे जे राहु सेठी पीड़ित होइकिरी अछंती राहु भी सेठी भल पोजिशन रे नाहंती बोली जानिबा को पड़िबो। अच्छा तापर देखंतु कुंभ लग्न होइतिबो एटा हला कुंभ लग्न होइतिबो बिच्छा राशि रे चंद्र रहितिबे राहु रहितिबे एटी चंद्र रहिचंती फिर राहु रहिचंती ता कारणटी होउची एक रे देखंतु बंधुगण चंद्र सेठी नीचरे अछंती राहु भी सेठी नीचरे अछंती ताले राहु सेठी खराब स्थिति रे निश्चय रहिबे। चंद्र ग्रहण जोगटी सृष्टि करुछंती चंद्र ग्रहण जोग सृष्टि कले आपन को से कौन करेबे आपण अल्प कथारे मन दुख करि पकेबे। आउ मनकर आपन को जदि के चिड़े देला आपण बहुत मात्रा रे चिड़ी जिबे से बहुत क्षति भी करि पकेबे आपण निजर साल से चंद्र राहु जोग जदि होता है बिच्छा राशि रे आ कन्या राशि रे जदि शुक्र सांगरे राहु थांती
जदि राहु सांगे शुक्र रही कन्या राशि रे ता माने होछि कुंभ लग्न पाई सेटा हला अष्टम घर। सी आपण कौन करती व्यभिचार जोगटे सृष्टि कर दियंती। शुक्र राहु रहिले आपणकर चरित्र रे दाग लगे दियंती। कहीं राहु से दुर्बल होकर थांती। ये पर्टिकुलर घर मानक मन रखु राहु से दुर्बल होकर थांती। अच्छा बंधुगण आमे जानिबा जे प्रकृत रे राहु सी को जिनिसर सब कारक ग्रह होइथांती। राहु मुख्यतः देखंतु विदेश यात्रा आ जेजे बापांकर कारक, परंपरा विरोधी, छल कपट, विश्वासघात आ खराब अभ्यास, भय, राजनीति, असाध्य रोग, अनैतिक संपर्क, नैराश्यवादी आ खर्चर कारक होइथांती राहु। विदेश यात्रार कारक एटा गोटे खराब कथाटीए, किंतु बंधुगण आजिकालिका जुगरे एटा खरा यार संज्ञा बदली जाइछि। 50 वर्ष तले 100 वर्ष तले जदि जड़े घर छाड़ी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर बाट जाउथिला से कांदी कांदी घर जाए। आ घर लोक ताको भावंती जे सी आ फेरी न फेरिला पर्यंत किसी ग्यारंटी नाई, कहीं से किसी जोगाजोगर व्यवस्था भी नथिला। किंतु आजिकालिका जुगरे प्रत्येक व्यक्ति चाहूँगी तांकर संतान माने विदेश यात्रा करंतु। विदेश यात्रा कले तांकर परिवारर गोटे गर्व गौरव बढ़ी जाए। तेणु विदेश यात्राटा आजिकाली खराब जिनस नुह। विदेश यात्रा मुख्यतः राहु जदि द्वादश घरे थांती सी आपन को विदेश यात्रा करई दियंती। द्वादश घरे हो बा द्वादश स्वामी सहित रही बा द्वादश स्वामी की देखुथिबे ताहले कौन हम से आपण को विदेश को नहीं जिबे। आ जदि राहु मजबूत अछंती ताहले से आपण को विदेश रे स्थायी मध्य कर दे पारिबे। आपण से घर बाड़ी किणिक से रही पारिबे। आउ जदि से राहु आपणकर कमजोरी अछंती से विदेश नहीं जाइछन्ती सत, किंतु सेठी आपण कंफर्ट फील करिवे नाही, आपण को भल लागिबो नाही, जेतिकी रोजगार करिया आपण जाइछन्ती सेतिकी भी हबो नाही। अच्छा तापर देखंतु राहु होउछन्ती जेजे बापांकर कारक। जेजे बापा माने हम बापांकर बापा। साधारणतः छुआ पिला मानक पई जेजे बापा और जेजेमा से माने बहुत उपकारी। ता कारण बाल्य शिक्षाटी से माने सेई मानक पाखरु पाई थांती। तांकर अनुभूतिटी से तांकर नाती नातुणी पाखरे शेयर करथांती। तेणु सी होउछन्ती प्रथम गुरु कहला भलिया। तेणु से मानक स्नेह श्रद्धा जो छुआ माने जो छुआ जेजे बापा जेजे मांकर स्नेह पाइछन्ती से छुआ माने अलगा, आ जो माने पाई नांती से छुआ माने मध्य अलगा। तेणु जेजे बापा जेजे माँ से माने होउछन्ती अमूल्य संपद। तेणु से मानक जदि राहु कमजोरी थांती, राहु जदि दुर्बल थांती, राहु जदि खराब स्थिति रे थांती ताले से मानकर स्नेह मिली न थाए। अर्थात से माने छुआटी जन्म होला बेलकु तांकर जेजे बापा मरी जाइछन्ती, सी तांकर स्नेह रु वंचित होइछन्ती। कि नले जेजे बापा अछन्ती किंतु जेजे बापांक ठारु से दूर रे रहउछन्ती, तांको संस्पर्श रे आसी पारु नाहंती। तेणु बंधुगण तेणु एगुड़िक मन रखु ये राहुंकर करिश्मा। आउ तापरे परंपरा विरोधी राहु जदि खराब स्थिति रे थांती से आपन कौन करे परंपरा विरोधी करदेवे, नास्तिक करदेवे। आपण ईश्वर विश्वास आपणकर टिके भी रहिबो नाही। ये परंपराटा एगुड़िक बेकारिया परंपरा बोली आपण कहिबे नाही। बंधुगण जो परंपरा आमर हजार हजार वर्ष धरिकी आमर पूर्वपुरुष मैंने करिआसी ता पछरे निश्चित भाव में लजिक अच्छी जोटा कि लोक से लजिक रे पहुँची पारि नाही, कारणटा खोजी पाई पारि नाही। सेतिपाई कहउछन्ते जे ई जिनसटा खराब बोली अंधविश्वास बोली नाई। बंधुगण आमे जोटा जानुचे अंधविश्वास बोली अनुभव करुचे सेईटा को आमे एबलिश कर दे पारिबा, किंतु सबु गुड़ाक नुह। तेणु परंपरा विरोधी सेई माने हेइथांती। आउ राहु कमजोरी हेले छल कपट आपण लोकंग पाखरे छल कपट करिवे। आपण जदि 10 टंकार छल कपट करिसेंती आपण 100 टंकार रिटर्न ने पाई जिवे। आपण जदि काको ठकुचंती ताले आपण भी गोटे एमिति ठका ठकई हेबे जोटा कि आपण जीवन सारा भूली पारिबे नाही। तेणु बंधुगण छल कपट ठकीबा ये बुद्धि मोटे छाड़ी दियंतु। ये बुद्धि रे मोटे आपण पसंद नाही। एरा होची बर्बादिया बुद्धि। तापर विश्वासघात सबुठार बड़ क्षति पहुँचाए विश्वासघात। आपण जनक उपर विश्वास करुचंती सी आपणकर अति निजर लोक, किंतु देखिला बेलू सी आपणकर क्षति चाहूँगी।
ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ତେଣୁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁଗଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରାହୁ ଯଦି କମଜୋରି ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରାହୁ ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଠାରୁ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବା କୁ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାହୁ ଜୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ନହେଲେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାହୁ ଜୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ରାହୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୟ ବି ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ରାହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ କାମ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେ କାମ ଯଦି ବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେବେ, ଆଉ ସେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଦାତା ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁ ଆଶାନୁରୂପ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସଫଳତା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ରାହୁ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ଏକ ନମ୍ବର ଗ୍ରହ। ତାମାନେ ରାହୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ, ମାନହାନି ହୋଇଯାଏ, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଯିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନହାନି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବେ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବେ। ସେ ରାହୁଙ୍କର କାମ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ। ରାହୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ସେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି କର୍କଟ ରୋଗ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର। ତେଣୁ ରାହୁ ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ଅଛି, ମନେକର ଆମର ପ୍ରଳାପ ବେମାରୀ କି ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ବେମାରୀ, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦୀ କରିବା ପାଇଁ କାଫି। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପରିବାରଟି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପରିବାରଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତଲାକ ହୋଇଯାଏ, ମାଡ଼ଗୋଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଜିନିଷଟି କେମିତି ହୁଏ? ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆଉ ରାହୁ ମିଶିକିରି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଚରେ ମନେକର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶୁକ୍ର ରାହୁ ଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସେ ବାଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆ, ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଟି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆଡ଼କୁ ମୋଟେ ପାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ। ରାହୁ ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ତା ମାନେ ହେଉଛି, କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ସୁନା ରୂପା, ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମି ବାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥାଟି କହିବେ ବା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୁହଁଟିଏ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟିଏ। ସେ କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି 5ଟା କାର୍ ଅଛି, ସେ ଅମକ ଲୋକର ବା 10ଟା କାର୍ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଃଖଟି ପାଆନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ। ଆଉ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର କାରକ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ରାହୁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା? କି ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ରାଂ ରାହବେ ନମଃ
ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବି ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର ମାଲିକ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣଟି ଅଛି ତା ମାନେ ଉତ୍ତର ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗର କୋଣଟି ତାକୁ କହନ୍ତି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ସେଇ କୋଣରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଗୋଟିଏ ରଖିବେ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖିଲେ ରାହୁଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବୁଧବାର ହେଉ ବା ଶନିବାର ହେଉ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର, କଳା ହେଉ ଯେକୌଣସି କୁକୁର ହେଉ, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରୁ, ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରୁ, କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଟା ଚିରି ଫାଟିଗଲା ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭିକାରୀକି ଦାନ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମିତି ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମନେକର ଆପଣ ନୂଆଟିଏ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ କିଣିକରି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ତାପରେ ଫେର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକିରି ସେ ଭିକାରୀଟିକି ଦାନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଚିରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଅନୟୁଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତ କିଛି କାମରେ ଦେଉନି, ଦିଅ ଭିକାରୀକି ଦାନ କରିଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସେଇଟା ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଭିକାରୀର କାମରେ କେମିତି ଆସିବ? ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାହୁଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ରାହୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ କହିଗଲି, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଦାନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଖଡ଼ଗ ଦାନ କରିବେ। ଖଡ଼ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୁହା ଭଳିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିବେ ଖଡ଼ଗ ଆକାରର, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଚନ୍ଦନ, ନୀଳବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କମ୍ବଳଟିଏ, ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ଆପଣ ଯଦି ଦାନ କରିପାରିବେ, ଶନିବାର ଦିନ ଦାନ କରିବେ। ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ରହିବ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ରାହୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଜ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, 6ରୁ 0 ଭିତରେ ଥିବେ, ଆଉ ନହେଲେ 24ରୁ 30 ଭିତରେ ଥିବେ, ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରାହୁ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋମେଦ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରତ୍ନଟିଏ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପିନ୍ଧିବେ। ଗୋମେଦଟିଏ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ରାହୁ କେତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।